recherche. Donc ça que je voulais surtout mentionner. Donc pour commencer, je vais vous présenter le plan et donner la parole d'abord. Ensuite, nous reviendrons vers vous, parce que c'est que vous allez nous faire une présentation qui va intéresser tout le monde. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du projet Droit à l'éducation pour tous du collectif des communautés subsahariennes au Maroc. Un projet qui est soutenu par l'USAID, cofinancé par Contopac. Ce projet intervient et s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique d'immigration et d'asile lancée par le gouvernement marocain, qui suite aux recommandations du Conseil national des droits de l'homme et avec les hautes instructions de Sa Majesté que le roi, que Dieu l'assiste, dans le cadre du respect des droits de l'homme et de l'intégration des immigrés qui sont dans le territoire marocain. Et un pays sans éducation de ses enfants, quelle que soit leur situation administrative, joue un peu à la régression dans le futur de ce pays. Donc l'avenir d'un pays, c'est l'éducation de ses enfants, c'est l'apprentissage de ses enfants. Et un immigré ne peut pas s'intégrer dans un pays autre sans pouvoir apprendre sa langue, sa culture, apprendre son système éducatif. Et ça va faciliter aussi l'intégration de leurs parents à leur tour. Parce que l'avenir d'un pays, c'est l'éducation de ses enfants. كان لي شرف في المساهمة في اللقاء الذي نظمته لو كوليكتيف سوس دي سوبساهاريان او ماروك حول مشروعه الحق في الولوج الى التربية دروا ليدوكاسيون، والذي نفيده بشراكة مع وزارة الشؤون الهجرة. شاركت ممثلين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمداخلة فيها مجموعة من العناصر حول واقع التربية والتكوين بجهة فاس مكناس بشكل عام، وفيها كذلك بعض مواصفات العرض التربوي المقدم لفائدة الأطفال المهاجرين، والذي يمكن تلخيصه في 3 نقط أساسية. أولا، العرض في إطار النظام أو التعليم النظامي، بحيث أننا بصدد إجراء بحث شامل وإحصاء دقيق لعدد الأطفال المتواجدين في النظام التعليمي النظامي المغربي، وبطبيعة الحال الأسلاك التي يتواجدون بها والجنسيات التي ينتمون إليها. هذا الإحصاء سيمكننا من التوفر في القريب العاجل على قاعدة معطيات حول هذا الموضوع. هذا بالنسبة للتلاميذ الذين يلجون النظام التربوي المغربي والذين يتوفرون على وثائق ثبوتية وليست لهم إشكالات بطبيعة الحال في الجانب المتعلق بوثائق. المستوى الثاني من الاشتغال الذي يشتغل عليه هو من خلال اللجنة بشراكه بطبيعه الحال تحت اشراف النيابه العامه بالمحكمه، والتي بطبيعه الحال نلتجئ اليها لمعالجه مختلف الحالات التي تطرح بعض الاشكالات، ومن ضمنها حالات الاطفال المهاجرين ممن لا يتوفرون على وثائق، وبطبيعه الحال نشتغل معهم في هذا الاتجاه لمساعدتنا على ضمان حق هؤلاء الاطفال في الحصول على التمدرس. المستوى الثالث هو في اطار التعليم اللا نظامي، التربيه او ما يسمى بالتربيه غير النظاميه، وبطبيعه الحال هناك مركز او هناك عده مراكز على مستوى الجهه، وهذه المراكز تدبر من طرف الجمعيات والتي يعود اليها صلاحيه بطبيعه الحال ادماج هؤلاء الاطفال. إلى يحيى ممثل وزاره المكلفه بالمغاربه المقيمين بالخارج وشؤون الهجره. كنشكر سي سي اس ام على الدعوه ديالها لحضور هذا اللقاء من اجل وضع مذكره الى السلطات المعنيه بخصوص حق تمدرس المهاجرين بالمغرب. بالنسبه لي انا نحضر كممثل لقطاع وزاري المكلف بملف الهجره، وفي اطار هذه التمثيليه جيت وضحت الاستراتيجيه الوطنيه للهجره واللجوء اللي كان اللي تم العمل بها منذ سنه 2013، والان هي في السنه الرابعه
في السنه الرابعه ديالها، واللي من خلالها يتم تنزيل مجموعه من المقتضيات الاساسيه اللي كتهم اندماج المهاجرين بالمجتمع المغربي، وخاصه الجانب التربوي. كما كتعرفوا الحق في التربيه هو حق اممي، حق لكل انسان، وبالتالي الدوله المغربيه من خلال الوزاره المكلفه بالمغاربه وشؤون الهجره كتسهر على هذا الاندماج الفعال للمهاجرين داخل المجتمع المغربي من خلال مجموعه من البرامج، من خلال مجموعه من الاتفاقيات اللي برماتها مع كل من المؤسسات الوزاريه، المؤسسات الغير حكوميه. وأريد أن أشير خاصة إلى المجهود الذي يقوم به المجتمع المدني في هذا الإطار، لأنه لا يمكن أن نصل إلى أن نحقق أهداف وغايات هذه الاستراتيجية بدون تضافر الجهود، وخاصة المجتمع المدني اللي كيقوم بدور فعال في إنزال هذه الاستراتيجية. وكنشكر بالمناسبة لو CCSM على الانتيغراسيون ديالو، على الامبليكاسيون ديالو في هذه الاستراتيجيه. وشكرا. Houda Benbarek, consultante Afrique du Nord pour des questions de genre et migration dans la région de l'Afrique du Nord. J'ai travaillé avec le collectif sur le mémorandum pour l'accès à l'éducation aux enfants migrants au Maroc. Notre travail il a débuté depuis plusieurs mois, notamment l'élaboration de plusieurs ateliers de formation. Le premier était pour identifier un petit peu les axes d'intervention et surtout les points focaux sur lesquels le mémorandum il devrait cibler, et notamment la rédaction des recommandations clés à mettre dans le mémorandum. La deuxième rencontre a également ciblé les recommandations clés, mais d'une manière participative, avec la participation de plusieurs associations au niveau local qui travaillent sur la question de la migration au Maroc, qui a été un vrai succès. Et par la suite, ces recommandations-là, ils ont été retravaillés autour d'ateliers de réflexion avec plusieurs associations au niveau local, le bailleur de fonds et également des experts, que ce soit dans le domaine de l'éducation ou qui ont le contact direct avec la question de plaidoyer au Maroc. Donc aujourd'hui, à FES, on est là pour la présentation de ces recommandations et pour présenter le mémorandum qui explique un petit peu au niveau de plaidoyer qu'est-ce que la société civile et notamment les associations des migrants veut absolument avoir comme acquis et transmettre aux autorités publiques, aux acteurs clés qui travaillent sur cette question au Maroc. Vraiment une cause. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Et cependant, je vous remercie beaucoup. Je remercie votre collaboration. J'espère que nous serons... الندوه نتاع اليوم كانت حول لاكسي على الادوكاسيون بالنسبه للاطفال المهاجرين. الاهم او اهم الخطوط اللي كانت في الورشه هو تقديم واحد المذكره ترافعيه حول حق الاطفال المهاجرين في الولوج الى التعليم امام مجموعه من الفاعلين المحليين اللي عندهم اهتمام واللي عندهم كذلك السلطه او لو بوفوار ديال انهم يقروا في مثل هذه المسائل او للقيام باجراءات لتسهيل ولوج اطفال الشباب او الاطفال المهاجرين في المغرب، سواء كانوا الحاملين لاوراقهم الثبوتيه او لا. مجموعه ديال الافكار للدولات حول ان تسهيل الولوج لهم التعليم، كذلك وضع استراتيجيه واضحه تتهم هؤلاء الاطفال، لان